अल्हम्दुलिल्लाह कारवान विलायत का ये दूसरा सफ़र था कि जो बफ़ज़ल रहमान व बताईद इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम अपनी आखिरी मंजिल की जानिब शहर मुक़द्दस मशहद से क़ुम मुक़द्दसा की जानिब रवां दवां है। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छे ज़ायरीन के साथ। ये मशहद से क़ुम कितना फासला है? कम व बेश ही 1150 किलोमीटर का फासला है, जो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ईरान की बेहतरीन ट्रेन जिसको फ़दक कहा जाता है उससे तय कर रहे हैं। और मौला के फज़ल आपके साथ कितने लोग हैं? हमारे साथ 33 लोग हैं। 33 लोग। ये कहाँ के, 33 किन शहरों से हैं? इलाहाबाद से हैं, लखनऊ से हैं, बलिया से हैं, बिहार से हैं। ये बताइए, ये कौन सा सफ़र है आपका? ये हमारे काफ़िले का दूसरा सफ़र है। क्या तजर्बात हैं? अल्हम्दुलिल्लाह किन किन मुश्किलों का सामना है, क्या क्या आसानियाँ हैं? पहले में आज में क्या फ़र्क है? आप तो यहाँ पढ़ते थे। देखिए, पहले और आज में सबसे जो तजुर्बा सबसे बेहतरीन वो ये रहा कि अगर इंसान तिजारत के बजाय इबादत समझ के इस काफ़िले को अंजाम दे और इसकी खिदमत को अंजाम दे तो यकीनन किसी को ज़हमतों का सामना नहीं करना पड़ता। और वो लोगों को भी, उन लोगों को भी चाहिए कि जो कारवान की सरबराही करते हैं कि कोशिश ये करें कि अगर ज़ायरीन से पैसा लिया है तो उनकी खिदमत अंजाम दें, इसलिए खिदमत अंजाम दें। और लोग सोचते हैं कि करबला जा रहे हैं तो वहाँ हम खाने क्या करेंगे। देखिए, ये तजुर्बा अपना मैं ख़ुद बता रहा हूँ कि अगर इंसान न खाए पिएगा तो ज़ियारत कैसे करेगा। ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है कि ज़ायरीन को भी चाहिए कि वो ताउन फरमाए काफ़िला सालार का, और काफ़िला सालार को भी चाहिए कि वो है ज़ायरीन के साथ हमा वक्त पेश रहें, उनके लिए हाजिर रहें। ये कोत हज़रतदारी के नाज़रीन और सामीन, ये जनाब मौलाना आमिर रिजवी साहब जो मेरे कारवां हैं कारवान विलायत की, मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि शहर क़ुम की क्या फ़जीलत है, मशहद मुक़द्दस की क्या फ़जीलत है। दूसरी बात यह है कि पहले ये कहाँ आए और वहाँ पे करबला में क्या क्या इन्होंने ज़ियारतें कराईं, प्लस सीरिया में कहाँ कहाँ इन्होंने ज़ियारतें कराईं। ये तफसील हम इनसे चाहते हैं। बिस्मिल्लाह। देखें, जैसा कि अभी अज़ीज़ मोहतरम डॉक्टर नायाब बलियावी साहब ने सवाल किया, तो इतने मकामात की हमने इराक़ और ईरान और सीरिया में ज़ियारतें की हैं कि हकीकत मानिए कि मुझे ख़ुद याद नहीं है। बहुत सी ऐसी ज़ियारतें हैं कि जिसमें से बहुत से ऐसे लोग हमारे साथ हैं जिनका 10वीं मरतबा और 5वीं मरतबा ऐसा सफ़र रहा, तो मुझसे आप खुद दरियाफ़्त कर सकते हैं। उनका खुद ये कहना है कि हम उन मकामात पे नहीं गए। मैं अगर फ़हरिस्त इंशाअल्लाह शाया करूँगा करीब कि इराक़ में हम किन किन मकामात पे गए। अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा मकाम ख़ास तौर से शहर करबला और अतराफ़ करबला या इराक़ कहिए आप, कि ऐसा नहीं होगा कि जो मरजाए ख़ास व आम हो और हम वहाँ न गए हों। इसलिए कि हमारी कोशिश ये रहती है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो दोबारा नहीं आ सकते। अगर हमको परवरदिगार आलम ने तौफ़ीक़ दी है कि हम उनकी ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत करें अज़ लिहाज़ ज़ियारत मकामात मुक़द्दसा, तो हमने उसको अल्हम्दुलिल्लाह अंजाम दिया। और कम व बेश आप ये समझ लीजिए कि इराक़ में कम से कम पूरे इराक़ की नजफ़, काज़मैन, सामर्रा और करबला को, मुसैयब वग़ैरह को लेके 70 से 72 ज़ियारतें हमने अल्हम्दुलिल्लाह अंजाम दी। शहर क़ुम की क्या फ़जीलत है और मशहद मुक़द्दस की क्या? देखिए, मशहद मुक़द्दस की फ़जीलत और शहर मुक़द्दस क़ुम की फ़जीलत को चंद लफ्ज़ों में बयान करना, उसका अहसा करना क़तई तौर पे नामुमकिन है मुझ जैसे तालिब इल्म के लिए। इसलिए कि रवायात में और मासूमीन के अहादीस में इन मकामात का इतना ज़िक्र किया गया, जैसे कि सरकार रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया था शहर मशहद के बारे में कि 2 पहाड़ियों के बीच में मेरे जिगर का एक टुकड़ा दफन किया जाएगा, जिसका ताल्लुक़ जो है हमारे और आपके 8वें इमाम से है। और फरमाया कि जो इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करता है उसके लिए 1000 हज मकबूला और 1000 उम्रा मकबूला का सवाब दर्ज किया जाता है। उसी तरीके से शहर मुक़द्दस क़ुम के बारे में है कि हमारे और आपके 9वें इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मंज़ारा क़ब्र अम्मती बक़ौम फ़लहुल जन्नह, जिसने मेरी फूफी हज़रत मासूमा की ज़ियारत शहर मुक़द्दस क़ुम में की उस पर जन्नत वाजिब है।
بعض روایات میں ہے کہ شہر مقدس قم کی فضیلت یہ ہے کہ جنت کے 7 دروازے ہیں، جس میں سے 4 دروازے شہر مقدس قم کی جانب کھولے جاتے ہیں۔ روز محشر جہاں کربلا کا ذکر کیا گیا، وہیں یہ کہا گیا ہے کہ روز محشر قیامت کے دن زمین قم کو بعین ہی اٹھا لیا جائے گا آسمان کی جانب، اور اطراف قم جمکران ہے، اور ایک مقام ہے جس کو کوہ جناب خضر کہا جاتا ہے، بہشت معصومہ ہے، بہت سی ایسی زیارتیں ہیں، چہل اختران ہے، مرقد مطہر جد امجد حضرت موسیٰ مبارک علیہ الصلوۃ والسلام ہے، بہت سی ایسی زیارتیں ہیں جو انشاءاللہ ہم لوگ آج تو سفر پہ ہیں، کل انشاءاللہ الصبا پہنچیں گے، اس کے بعد فوراً ہی ہم لوگ زیارت اتباط عالیات کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ ہندوستان کی طرف کب روانہ ہوں؟ انشاءاللہ کل پرسوں ہم مکمل طور پہ شہر مقدس قم میں رہیں گے۔ نرسوں ہم لوگ وہاں سے 27 تاریخ کو 27 جون کو انشاءاللہ قم سے روانہ ہوں گے تہران کے لیے۔ تہران میں مرقد مطہر امام راحل امام خمینی علیہ الرحمہ، شاہ عبدالعظیم حسنی علیہ الصلوۃ والسلام، اور کوہ جناب شہربانو، اور بہت سی شیخ صدوق کی قبریں ہیں، اور بہت سے مقامات ہیں کہ جہاں انشاءاللہ زیارت کرتے ہوئے ہم لوگ تہران کے ایئرپورٹ پہ پہنچیں گے۔ انشاءاللہ کوشش یہ رہے گی کہ 1.5 سے 2 کے بیچ میں پہنچ جائیں، کیونکہ ہماری فلائٹ جو ہے مولانا اس پہ آپ اس پہ روشنی ڈالیے کہ جو رے کا علاقہ ہے جی وہ کون سا علاقہ ہے؟ دیکھیے شہر رے جو ہے اس کا تاریخی پس منظر ہے۔ اس کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ رے کے گندم، جس کو گیہوں کہا جاتا ہے، بہت زیادہ مشہور تھے، اور ابن زیاد کو یزید ملعون نے یہی لالچ دی تھی کہ میں تجھ کو رے کا حاکم بنا دوں گا، مگر سرکار سید الشہداء نے فرمایا تھا کہ تجھے رے کا ایک گندم بھی کھانا نصیب نہیں ہوگا۔ وہی حضرت کی بات متحقق ہوئی اور وہ مر گیا، اس کو رے تک آنا نصیب بھی۔ یہ کون سا علاقہ ہے؟ یہ تہران کے بغل میں واقع ہے، تہران کے پہلو میں یہ آباد ہے شہر رے، جہاں انشاءاللہ ہم لوگ کو کل زیارتوں کے لیے جائیں گے۔ عابدی صاحب اس سفر میں قوت ہزاداری کے ناظرین اور سامعین، اس سفر میں ظاہر کی حیثیت سے جناب ذوالقرنین عابدی صاحب رانی منڈی الہ آباد سے تعلق ان کا رکھتے ہیں، تو میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس سفر میں آپ کیا محسوس کر رہے ہیں؟ ہم اس سفر میں پہلی بار الہ آباد سے ان کے ساتھ عامر مولانا صاحب کے ساتھ آ رہے ہیں، اور بہت لوگوں کا میں نے گروپ دیکھا تھا جو سفر میں لے کے آتے تھے، لیکن جتنا اچھا سفر عامر مولانا صاحب کے ساتھ ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر نایاب بلیاوی صاحب کے نوحے، پورا کربلا کا منظر جو ہم لوگ سنتے ہیں مجلسوں میں، وہی پورا منظر ہم لوگوں نے اس سفر میں پورا دیکھا۔ میں یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کربلا اور نجف اور آپ مشہد مقدس، ان سب زیارتیں کی آپ نے، اور آپ اپنے اندر کیا تبدیلی پاتے ہیں؟ نہیں، کربلا میں مجھے آ کر کے ایک دم روحانی وہ ہوا جو میں مجلسوں میں سنتا تھا، کبھی اتفاق نہیں ہوا، لیکن کربلا اور نجف میں نے آ کے جو دیکھا پبلک کہ اتنا گریا، اتنا روحانی وہ رہتا ہے کہ جس سے لگتا ہے کہ مولا علی کے سامنے ایک دم ہم لوگ کھڑے ہوئے ہیں، اور وہی فکر ایک دم مولا عباس کے درگاہ پہ حرم پہ تھا، اور امام حسین علیہ السلام کے حرم پہ تھا۔ یہاں آ کر کے تو دل یہ چاہتا ہے کہ اگلے سال پھر اس جگہ پہ آنا چاہیے، اور ہم لوگ بہت ہی لیٹ یہاں پر آئے، جو کہ ہم لوگوں کو کافی پہلے یہاں آنا چاہیے تھا۔ میں یہ آپ شاید یہ کہنا چاہتے ہیں عابدی صاحب کہ ہم جب ہندوستان جائیں گے تو صرف اپنا جسم لے کے جائیں گے، روح یہیں چھوڑ کے جائیں گے۔ حاضرین، یہ تھے جناب ذوالقرنین عابدی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔